Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Ya, ini bagi soleh darat, bagi naik panten, bakulil bakalan, bakul karipatan, batin pandiklap, bagi ma'ruf dulu, bagi Abdul Karim, Gus Nawawi, bagi Marzuki, bagi Mahfuz, bagi Idris, Gus Tawir, Gus Bahru, bagi Zaini, Makom, Abdullah Jauhari, Masrah, Gus Masud, Gus Imam, Hukum, bagi Dawud, bagi Arahi, bagi Anwar, bagi Mansur, bagi Aziz, bagi Abdullah, bagi Ahmad, Hafid, Gus Mahfud, Gus Habib, bagi Jazuli, Gusmi, Gus Nid, Habib Ja'far Syekhon, bagi Hamid Paslan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Fateng, Syamid Kubi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsi, Habib Ali bin Mansur bin Siddiq, Habib Ahmad bin Muhammad, Mukhtar Syuhada Ulama Il-Amilin Aulia Wassolihin fi luar Jawa, fi Jamat Buraga Banten, Bro Oson Aulitis Akhtirini, Sohibu Azil Koryah, orang-orang yang berjasa diri tentang saren, wa usulihim wa furu'ihim wa wanintasaba ilaihim lahumul Fatihah. Padahal gini Pak Koco niku sering sadar, Pak Yudi Dajeng Embos, Pak Winadi niki sakit jantung, wonten gambiran, tentu semi sakit bisa amnesia, nah kecelakaan, opo loropo, Narni sakit, Teh Muzammil, Nyanyi Ulfa, Bapak Bedowi, Bu Sumarni, niki lorone kerep kaya halusinasi, jadi ketemu wong sing mati-mati, yo sepuh biasanya wong sepuh. Sampan sok lek tuwek apa ya ngono aja ya, Pak. Sing mati-mati kerep omong karo wong sing mati. Jadi wong lek tok mati sosok tenan sosok gak, berarti kan ngono. Padha karo sampean download berita ngono lho. Sosok tenan sosok saiki malah AI itu akan mampu menjadi satu wasilah, akan mampu menjadi satu lantaran. Dengan kecerdasan itu, intelijen itu, awak iki iso omongan karo kewan. Oh, saya khawatir sampean arep nyampopo kek takok pitik pemane. Yo medeni to. Bukan medeni apa bukan? Medeni itu. Padahal kalau kita melihat bahwa orang mati pan wong-wong terus mulai kabeh kan ditekani malaikat yang tahu persoalan wong nang kuburan kan ya pitik sak bangsanane. Engko akhirnya kan malah mendeteksi sampean. Padahal kita kan harus menguasai ngono-ngono kuwi mestine. Dan itu tidak bisa kita hindari, Mas. Jadi lek awake dhewe niki goblik ya kepangan kapusan. Itu medeni lho. Teknologi sakniki pun medeni ngoten.
golek informasi nomor teko T jadi iki emosi apa gak sampean kok paham. Wae kan nyelot ngeri kan. Nyelot ngeri. Mungkin 3 tahun kas kok 2 tahun kas sampean wis paham. Kemajuan teknologi yang pesat sekali. Dan awake dhewe ini harus paham kepada zamannya, harus paham kepada situasi. Sehingga apa yang kita lakukan ini bagaimana supaya tidak membuat ya digoblokne wong ngono lho. Termasuk sampeyan kan sarjana-sarjana itu paham situasi politik, situasi ngono lho maksudku lho. Jangan tak ini paham enggak? Lho sampean kudu paham. Sampeyan kok gak tau ndelok, sampeyan bendina tik itu harus paham. Sehingga apa yang saya sampaikan apa sing sampeyan omongne, entah itu lewat lagu, entah itu lewat itu akan membawa satu ngono. Sampeyan paham mesti. Tak omongne memang paham enggak? Jadi ayyakuna arifan bizaman. Emang nyapa tuh bledur. Allahumul Fatihah. Soalnya hari ini tahunnya kan tahun politik, sehingga segala sesuatu itu mesti difahami. Kula badhe ngaji mawon sing kula jekne dimuah niku mek gur 5 menit bar niku wis dewasa terus bar niku mulih ngoten. Benjing Kemis awake dhewe maulid peringati. Maulid itu setiap hari juga enggak bisa peringati. Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula momne bolak-balik bahwa wonten kitab Wasail fi Sarfis Sama'il kang dipun tulis kalian Jalaluddin As-Suyuti undawakan tidak ada tempat yang dibuat untuk membaca Maulid Rasul kecuali akan dikepung oleh malaikat dan dituruni rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok Kemis maca entah yang dibaca apa Diba itu Abdurrahman yang disandarkan kepada Mbai itu Sudan. Jadi Diba itu bahasa Sudan. Apa Berzanji itu apa Kurdistan, apa Tajikistan, itu ada satu keterangan yang entah lain keterangan dia orang itu bahwa pengarang Berjanji ini nulisnya karena mengikuti satu perlombaan nulis Sirah Nabawiyah yang diadakan oleh seorang panglima besar Islam Salahuddin Al-Ayyubi untuk mensupport biar umat Islam itu semangat untuk merebut Masjidil Aqsa. Sehingga yang terbaik ini adalah Al-Barzanji, Muhammad bin Abdul Karim Al-Barzanji. Syekh Ja'far bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji ini apa Kurdistan. Terus ada lagi Simtud Duror baru. Simtud Duror itu baru yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi
Terus ada lagi Diyaul Ulami, ditulis oleh Habib Umar, orangnya sekarang ini masih hidup. Ini dulu nih orang teng NU Jamsaren itu arep mulutan, dan mulutan itu maunya apa kon maca opong pakai kitab Habib Muhammad Sayyid Muhammad Al-Maliki itu Al-Hasani, keturunannya Sayyidina Hasan, itu menulis tentang argumentasi maulid. Tak kon nerjemahne, boleh nerjemahne bengkong kabeh kok gak yo ora ro. Nah, nanti itu kalau jadi wong maca maulid, maca itu ada dasar. Ngono lho. Ngono nek dasar. Di dasar-dasar maulid itu wae hanya tipis mawon kitab. Dan di situ saya punya kitab itu satu, kedua nyarai dibak ya, membicarakan nurun Nabi, nurun Nabi, bicarakan tentang Nur Muhammad. Nyarai dibak niku Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini kula kene ketuane NU Jamsaren yo takon terjemah. Maknane gandul terjemahane bahasa Indonesia. Malam ini awake dhewe istighosah kula badhe ngomong nih tunggalipun dawuh saking Ibnu Abbas dawuh Rasulillah rahimani melasi ora rahimayarhamu rahmatan. Sapa Allahu Gusti Allah melasi sapa Gusti Allah man ing wong khafiyo kang ngreksa sapa man lisanahu ing lisane wong. Sekarang ini awake dhewe omong yo ngempet saja tahun ini, sehingga awake dhewe tidak membuat konten-konten yang membuat resahnya orang lain, yang membuat kudu ngono. Adik kudu paham, mulane adik kudu paham, kecuali sampean memang berada di dalamnya, niku sampean pamane iki melok dadi kaderi Gerindra, dadi kaderi P3, dadi kaderi kan ngono kan di dalamnya berarti. Upama sampean kampanye ngomongne apike aku ini kan boleh saja, oleh, tapi kampanye ra ngelok-ngelokne ora pantes ya. Yang namanya kampanye. Jadi cara ngelem wae dhewe kan yo boleh saja, boleh. Jadi man hafidho dan lisan itu memang merupakan sesuatu yang siksanya tidak sama dengan anggota-anggota lain. Saiki nggae tik-tik ngono iki nggae. Jadi kula njaluk Fatihah enten iki wong NU tapi juga bagi ketua PC-nya P3 meninggal, Blitar, Aziz kenal dengan Aziz, mati. Ucapnya saya sregep, termasuk yang murid nih UMKM Blitar, sebenarnya ya Aziz mati. Padahal api song murid nih bangga mati. Allah, Al-Fatihah. Di situ NU man ing wong khafidho kang ngreksa sapa man lisanahu ing lisane man. Dadi lek gawe konten yo apa dipikir sing tenan, kecuali memang awake nek kepenting. Wa arafa lan weruh sapa man zamanahu ing ahli zamane man. Jadi sampean harus paham dengan konteks yang ada. Kita ini hidup di tahun 2023.
hidup berada di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Sekarang ini berarti kan ngono, sampean kudu paham ngono ku ya paham. Terjadi peristiwa-peristiwa satu sama lain tabrakan, panjang kon tabrakan. 5 tahun sekali ini kan tabrakan mesti. Tabrakan opo? Sekarang peristiwa yang ada itu demo itu di Madura, perkara garang. Tapi Holili nang kene kok gak melok iki. Asli Madura. Di Rempang. Jadi manfaatnya hal-hal semacam itu loh. Hanya karena golek jeneng, hanya karena golek duit nyambut gaya ya. Hanya karena lah iki sing gak oleh jane ngono. Kalau kita ini demo karena untuk kebaikan kan ya oleh. Boleh saja wong demo ya oleh. Wa arafa zamana ayyakuna arifan bi zamani. Ya kudu paham. Mulai dari saiki zamane lek nyambut gawe nyolong kabeh. Sampeyan kok katut ya. Lagi awake saiki zamane ngedol wong. Lah itu sampai aku oleh iso melihatan ngedol wong ya Allah. Piye maca berita? Apa kuwi kabar salah apa bener apa? Wong didol ya payu ben ya. Allah. Iya. Gabah langka. Yang mangan gabah ya sapa? Mesti kan mangane sego. Wa arafa zamanahu. Tuh. Awake dhewe paham. Iku. Lho, teng mriki teruse Kanjeng Nabi niki dawuh wastaqomat tariqatu. Niki awake dhewe kudu panggah gundelan sesuatu yang benar, panggah. Terus engko ana informasi teko pitik kan sampean katut ae bukan seperti itu. Awake dhewe ini wis gundelan ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah mbok enek apa ae panggah gendele. Ampun ngalih. Hanya karena barang baru dan itu mungkin lebih bisa diterima oleh nafsune awake dhewe kan ngoten. Sehingga awake dhewe atau kita punya kepentingan lain awake dhewe ganti kok ya. Lali. Wong lali. Niki wastaqomat itu wal kadziminal ghaidz, memiliki integritas, enggak ada sekalipun komitmen, enggak ada sekalipun konsekuensi. Saniki malah justru Quran, hadis itu dibuat pidato oleh presiden-presiden yang non muslim. Niku Amerika niku untuk bisa menang pilihan umum biden niku nggawe dasar Quran hadis. Untuk mengalahkan Donald Trump ini saestu niku. Kan yo hebat. Untuk meraih suaranya umat Islam. Dia sampai menyatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati. Putin itu juga pakai dasar Al-Qur'an. Jadi Quran ini payu enggak. Lho nggih. Ini tapi ini terus piye ya Mbok kira. Tapi emang seperti itu, apalagi sains nggih. Sains itu lama-kelamaan seperti itu. Seperti nanti akan ada kecerdasan yang bisa dibuat lantaran sampean karek download tok ingin tahu pitik nang kandang sing domongne opo ae. Dengan isaro-isaro yang ada lho nggih. Itu nih, dan itu akan terjadi, bukan hanya terjadi.
Dan kita harus menguasai nih. Mboten Islam ini akan dakwah nang lorong-lorong, liwate ganggang, kon latratan ora iso, tergilas. Awake dhewe kudune kan ngoten mestine. Wong nang kono itu ayate alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim pakai wawu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mulane Rasul niku mesti sifate amanah patona, bisa dipercaya tapi ya cerdas, mboten goblik. Terus sing angel asik niku jujur. Salah niku mboten napa-napa, kalau Rasul ndak mungkin salah, Nabi ndak mungkin salah. Tapi lek liyane Rasul karo Nabi salah niku biasa. Panjen ya salah. Tapi pokoknya ora ngapusi, menyembunyikan. Salah itu biasa. Panjen yo salah. Ngomong menungso niku sampai Gusti Allah nuruni ayat Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta. Dan itu kan enak. Kalau Rasul Nabi memang maksum. Selain Rasul Nabi, awake dhewe kan wong ra jelas. Ngomong ra jelas sampean menenge pancen ya tenan ora jelas. Ae wong ra jelas. Jaminane ora enek, ngono lho. Apa sing jamin? Sing jamin ya ngamale awake dhewe karo Gusti Allah, jaminane sapa sing jamin? Dene enten. Jaminane ya lungguhe sampean nang kene. Jaminannya sampean salah, jaminannya itu. Mulane Gusti Allah sing global, aqimis shalah. Wis kowe ngedekno pokoke kowe salat. Gak domong harus khusyuk, harus kan ngoten-ngoten. Pomo domong wis salat khusyuk, kudune kudu sunat-sunat wis kira-kira ra sedo salat ya. Sing diterima sapa? Jadi satu man hafizha lisanahu. Yang nomor 2 wa arafa zamanahu. Sing nomor 3 wastaqomat tariqatuh. Gundeli nih, gundeli. Sehingga sampean pikirannya urip nanti. Pikirannya urip itu yo gelem delok nyang awake dhewe muhasabah, delok nyang wong liya kan ngoten. Delok nyang situasi, delok ora eksklusif ngoten. Sithik ora menengae ning wis karep-karepmu, enggak ngono. Itu berarti tidak punya jiwa, tidak punya roh untuk awake dhewe kudu duwe roh. Harus memiliki kemauan ora kangge awake dhewe tok, ngoten. Kangge keluargane, kangge. Soale ya semakin hari kita ini semakin dihadapkan dengan hal-hal yang penuh dengan fitnah, semakin dihadapkan dengan hal-hal yang kadangkala melupakan segalanya. Mula niku sing penting salat wae salat. Wae salat wis hebat wis. Salat niku wis hebat. Yang perlu saya sampaikan itu saja. Marilah kita istighosah minta kepada Allah agar kehidupan yang diberikan oleh Allah ini bisa kita jalankan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga awake dhewe niki ditakdir Gusti mulya selamat dunya akhirat. Al-Fatihah. Kemis seman teko kan mulutan. Mulutan ini seragal ini eling kula pisanan yang menganjurkan untuk berdiri. Niki Syekh Tajuddin As-Subhi. Yang Syekh Tajuddin As-Subhi ini juga ahli hadis, pengapal hadis matane. Itu 300.000 hebat. Okay.
Dan itu dasarnya juga hadis, ngadeknya dasarnya hadis. Nek wong sakral ngadekne lho. Mungkin mawon lek buku wis dadi ben ditaske mungkin jenengan fotokopine buku niku. Di maulid ngadek itu ini dasar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dalam ya al-mursalin malaikatul muqarrabin ila sada. Dan Ismail. Al-Fatihah. Ya. Muga-muga Kediri niki diparingi aman, sejahtera ngeten nggih. Al-Fatihah. Ngene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya sakana fiazil qaryah, lahiran pondok mriki, pondok Ngasinan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nastana. Sampeyan sak keluargane sing njogo sepeda bakul-bakul kabeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalih kanca-kancane sing mati-mati ngono Kang, mulai Pak Imam, Pak Hari, Pak Mul, kon akeh sing mati-mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
La haula wa la quwwata illa billah. 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 Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfina syarraz 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 zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmim 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 bihijaratin min sijil
faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana
wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil zalimin fansurna alal qaumil mufsidin fansurna alal qaumil hasidin alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah ma sya'allah bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sa'altuka ya ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar wa man tahayyala ya jabbar ya qahhar ya dzal batshi syadid wa haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin ya jabbar ya qahhar ya dzal batshi syadid wa haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin ya jabbar ya qahhar ya dzal batshi syadid wa haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin
Al-Fatihah. Muga-muga sing sakit tinggal diparingi saras, sing ngambut gaya ngel-angel muga-muga diparingi gampang kali Gusti Allah. Sing sae-sae mundak sae, sing rada sae dadi sae, sing dereng sae muga-muga ya mundak sae. Sing susah-susah muga-muga dijoli bungah kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah.